Da, evo nas u novoj epizodi podcasta. Večeras imamo specijalnu gošću s nama koja će nas provesti i uvesti u svijet BDSM-a. Pripadnica konačno ljepšeg spola, blogerica Bela. Bela, dobro večer i dobrodošla. Dobro večer, hvala ti. Krenut ćemo sa soft pitanjima za početak. Nećemo odmah na glavnu temu, nego da nam opišeš za početak tko je blogerica Bela. Što da ti kažem? Jedna jednostavna, neću reći obična, ali žena, majka, blogerica, privatna poduzetnica, puno toga. Da. Ok, znači ti nam dolaziš iz tog BDSM svijeta. Tako je. S tim se mi bar nismo susreli, nešto previše, nešto malo jesmo, a i vjerujem da naši gledaoci, većina njih nema pojma šta je to. Pa ajde da mi objasniš, ne moraš u neke prevelike detalje, ali što je to u biti BDSM i značenje same riječi? BDSM je zapravo, krenimo od značenja riječi, znači skraćenica bondage, discipline, domination, submissive and BDSM, sadomaso. Je. Dakle, u to su uključene znači radnje od vezivanja, discipline, kontrole. Onda imamo drugi dio dominacije i submisivnosti i treći segment sadomazohizam. Da. Znači, jedan malo drugačiji svijet zapravo koji je dosta raširen, ali ne znam, može zapravo niko ne priča o tome. Najviše zbog regije u kojoj živimo, da. Malo se o tome priča. Da, sigurno. Uopće, mislim i mi malo znamo, ja sam čuo za te i partije i to, ali baš da se priča, ja mislim da se manje priča, zapravo najmanje se o tome, ja bih rekao, da je to rašireno, baš jako stišano. Dakle, taj svijet i živim i nemam problem pričati o tome, pišem i blog između ostalog o tome, jer smatram da je potrebno da ljudi znaju. Da. Ali istovremeno, opet kažem, svjesna sam gdje živimo. Da, nažalost. Baš zbog toga što sam i supruga i majka i poduzetnica, onako ne mogu baš stati pred kameru otvoreno, vidi, ja volim isprašeno dupa, recimo. Pa ne. Tako da nije lako, ali apsolutno je nešto od čega ne odustajem i što živim, unatoč svemu tome. Da. Živim to sa svojim suprugom koji je istovremeno i moj gospodar. Ili master, jel? To se zove master. Tako je master. Dakle, ja sam njemu submisivna, on je dominantan. Naš odnos je totalno prepušten tome, totalna kontrola, totalni power exchange, što bi se reklo. I ne odustajemo, kažemo, od toga bez obzira. Pa jasno, normalno. Zašto bi odustajali, da. Zanima me, jel zna tvoja okolina o tome? Ne znam, vaši najbliži prijatelji. Prijatelji znaju, jer mislim, osim što to živimo i organiziramo partije na tu temu. Pretpostavljam da se i družite s sličnima. Da. I sjajna prijateljstva smo stekli kroz cijelu ovu priču, kako smo počeli i s tim eventima se baviti to. Da. Uglavnom, naši prijatelji znaju, da. I nekako nemaju problem s tim. To je nešto što mi ne namećemo sada. Znači, kad smo u nekakvom društvu, nije nešto što ističemo, što naglašavamo. Da. Ali, opet kažem, ne odustajemo. Znači, ja bez njegove dozvole ne radim apsolutno ništa. Niti jedem, niti pijem, niti idem u toalet, ništa. Ali sada kad smo u nekakvom društvu koje... Civilnom, reklo bi se. Civilnom, da. Vanila, mi bi to rekla vanila. Onda ste najnormalniji, jel? Pa sjedim pored njega ili ako nije pored mene negdje dalje, pogledam ga, već imamo svoje signale. Da, kužite se već. Tako je, da. I onda
I dalje, opet kažem, ne odstupamo, živimo to svoje, a ne namećemo drugima, jer nema potrebe. Pa da, jasno, nema potrebe. A kako si ti uopće otkrila za taj, ili to jest kad si ti otkrila taj BDSM svijet i sebe kao submisivnu da budeš? Pa mislim da sam nekih 15 godina imala. Već s 15? Da. Znači vrlo mlada. Da, bilo je to otkriće u kinu uz jedan film koji totalno nešto poremetio u meni, zapravo probudio. To je bilo davno, ne znam, 90-ih, daleko od interneta i svega, gdje jako dugo zapravo sam živjela sa onom mišlju da i osjećam i mislim i znam da sam nešto drugačija. Drugačije u smislu da sam od svakog svog dečka partnera tražila nešto drugačije, nešto više, intenzivnije, jače, budi muško. Da. Međutim, to sam gotovo nikad dobila ili u spavačoj sobi. Znači, ili kroz seks, gdje je bio nešto malo intenzivniji, grublji ili nešto što mi je apsolutno odgovaralo, ali to i dalje nije bilo ono što recimo sad živim daleko od toga, ali nisam ni znala, nisam ni bila svjesna ni šta je to, ni šta to tražim, ni kako se to zove, ni ništa. I dugo godina mi je trebalo zapravo da otkrijem sve to, da svemu tome dam i ime i prezime i sebi tu nekakvu ulogu, da se smjestim u taj svijet i da shvatim zapravo da sam izuzetno submisivna, da imam silnu potrebu i želju udovoljavati svom muškarcu. Da je to nešto što me ispunjava i da jednostavno to želim, takav odnos i da želim tako živjeti. Ok, znači rekli smo, našla si onda srećom. Kad ste se vas dvoje uopće upoznali? Prije koliko je to? Mislim, ne prije koliko, nego kad ste se upoznali, nakon tog filma? Ili je to bilo? Godinama. Tek poslije? Ja sam onako neki školski primjer života živjela iz udžbenika. Da. Završila školu, fakultet. Upoznala prvog muža, vjenčala se s njim, izrađala djece, sve to skupa. I kako je vrijeme odmicalo, tu su mi sad sve i dostupnije informacije bile, sve te moje želje i potrebe bile intenzivnije. I kad sam se konačno prepoznala, otkrila, shvatila ko sam, šta sam, tu sam negdje se i rastala, to nije bio isključivi razlog, ali jednostavno razvod braka je učinio svoje. Dugo sam poslije toga opet bila sama dok nisam upoznala svog sadašnjeg mastera. Master je super. Da, s kojim A kako si uopće prepoznala? Kako si skužila uopće da bi on mogao biti baš taj? Jesi imala uopće negdje u mislima da bi on mogao biti u tom svijetu isto ili to nije uopće malo veze jedno s drugim? Upoznali smo se, čim smo se upoznali, on je bio vrlo jasan i konkretan po tom pitanju da je isključiv isto u ovom svijetu, znači njega ništa drugo ne zanima. Isto tako je tražio isključivo taj DS odnos, znači dominantno submisivno. Da. I tu negdje sam i ja bila, imala sam to poslije braka, opet sam se nešto preispitivala, pa sam imala nekakve pokušaje. Opet u vanilu se vratila, međutim, to mi je definitivno bilo da ne, to nije to. To je bilo jače ovoga od tebe. Da. Ali dobro, danas, eto, a bitno da ste se spojili, to je najbitnije. Da. I jako je, moram to naglasiti da je, ja sam imala tu ludu sreću da sam prvo naišla na nekog ko je veliki znalac u ovom svijetu, ima jako velika iskustva. Isto kažem, od uvijek je znao šta želi i to je tražio. Nikad tu svoju nekakvu ulogu, tu njegovu važnost u mom životu nikad nije zlorabio ni na bilo koji način. Da. I ono što još pobjegla mi misao. Dobro. Nema veze, vratit ćemo se kad se sjetiš. A reci mi malo sad onda u tom BDSM svijetu, koja je razlika između tog vanile
BDSM-a i kinka i baš, jel, kak se BDSM-a, jel? To su ima neke... Lifestyle, ajmo reći. Aha. Koje su razlike? Znači, ajmo reći da se ovaj svijet popularizira ovdje kod nas i generalno u svijetu kroz film 50 nijansi sive. Da. Što zapravo svaki pravi znalac ovog svijeta će reći da je taj film jako pogrešan. Malo toga tamo je suglasno i konsenzualno baš, ali dobro, barem je probudio interes i puno ljudi je počelo to na neki način prakticirati ili barem su željeli pokušati ili tako nešto. Ja bi to nazvala kinkom. Znači, kad neko ima nekakav interes, želju, malo nešto probati, da li nekakvu igračku u spavačoj sobi ili neku igricu sa partnerom ili nešto. Znači, kad je onako neplanirano, kad je unutar 4 zida, kad je u spavačoj sobi, najčešće to je kink. To je kink. Vanila je potpuno nekonvencionalni, sad bez neke ružne primisli, kad kažem običan seks, što upražnjava jako veliki broj ljudi, što je skroz ok, svako po svom. A BDSM je nekako više i od kinka, znači... To su već iskusni, moglo bi se reći. Tako, i to su odnosi koji se grade, to je lifestyle, znači to uključuje ne samo spavaču sobu, nego kompletnu tu razmjenu energije, taj power exchange koji je sve prisutan 24/7. Znači, ja ne donosim samo inicijativne odluke, nego je on taj koji amenuje sve. Što kod kinka nije. Neko ko je kinki, da li ima samo nekakav određeni fetiš ili kažem sve to svodi na spavaču sobu, što je odlično, ali BDSM je, kažem, to je već za ove iskusne. A reci mi, ti kažeš ti baš živiš taj BDSM život, znači skroz. A ima i onih vjerojatno koji žive taj život samo na tim zabavama, a doma su skroz normalni. Ili takvih nema? Pa ne bi rekla. Znači, neko ko živi BDSM, živi ga 24 sata. 24 sata. Čak neovisno i o partneru. Isto kao što si, ne znam, imaš nekakav avanturistički lifestyle. Voliš putovati. Bio imao partnera ili ne. Kuži. Tako da kad se odlučiš za taj lifestyle, to nije za svakog definitivno i nije nešto ajmo sad probat, nego jednostavno to moraš živjeti. Moraš biti to i moraš to htjeti i živjeti. Sad koja uloga ti najviše odgovara, to je... To mogu kroz odnos iskužiti, jel? Pa ja sam znala šta sam prije nego što sam odnos izgradila. Kao što ali neki se možda otkriju, jel, kad uđu baš u to, jel? Neki se otkriju, postoji takozvani switchevi, znači u cijeloj ovoj priči. Da bude žena, jel, mastera, muž. Switch osobe su osobe koje mijenjaju svoju ulogu. Aha. Da li od igre do igre, da li od partnera do partnera. I tako ja nekako vjerujem u switch žene, ali u switch muškarca ne baš. Teško, jel? Mislim da... Ne znam, ja bi sebe nazvala recimo switch. Prije svega sam submisivna, ali sam submisivna samo njemu. I znači tu ispunjavam apsolutno sve svoje potrebe, sve što mi treba su momenti kad je ta moja submisivnost usmjerena samo isključivo prema njemu. A kad uključujemo neke treće osobe u naš odnos, onda sam opet u toj situaciji ja, tako ja sam dominantna zajedno s njim. Znači, submisivna sam isključivo njemu, iako je to najizraženija osobina u ovom svijetu. Ali samo njemu. Da. A sigurno ste u tom svijetu susreli su se sigurno sa puno predrasuda, jel? Tog ima, jel? Pretpostavljam koliko hoćeš. S kojim ste se vi susreli, na primjer? Pa, da sam zlostavljana. Pa jasno, kužim. Da sam neutješna, silno nesretna, da sve ja moram, da jadna ja i tako. Međutim, ne, to apsolutno nije. Jer
ja sam najsretnija kad i on najsretniji. Znači, moje Da, pa to najveće ljudi ne zadovoljstvo kuže, je oni- da njemu udovoljim. Da, Ja da, sam da. tu da njemu život olakšam i činim ljepšim i to je moje zadovoljstvo. Da. On je taj koji to cijeni, koji to nikad, kažem, iskoristio nije, nikad nisam osjetila nešto zbog čeg bi požalila bilo šta. Tako da. Jednostavno, da ona misao koja mi je pobjegla, izuzetno je teško zapravo u ovom svijetu. Prvo što moraš naći, jako je teško naći si partnera. Pa to ne samo u ovom svijetu, to općenito. Posebno teško, dugoročno i onda još da kliknete na svim poljima, uključujući i fetiše i razne kinkove. Da li smo tu kompatibilni, možemo mi si štimat po 100 stvari, stoji prva ako... Da ne valja, da. Može biti problem, odnosno može stvoriti problem. Pa da, kužim. Ali dobro, vi ste se, hvala Bogu, ovoga prepoznali skroz, jel? Da. A reci mi, u Hrvatskoj kakva je ta BDSM zajednica u biti? Da li tu postoji uopće to? Pa, evo, mi smo stvarno kroz ta naša nekako druženja i recimo kroz taj moj blog i tako smo upoznali stvarno sjajne ljude i čak i pokrenuli, kažem, te evente što organiziramo svaka jedno 3 mjeseca otprilike bude jedan, malo veći. Interes ljudi je velik, upoznali smo sjajne ljude, znači zajednica postoji. Ali zajednica je još uvijek negdje po marginama društva, znači još uvijek nekako se to ne ističe možda koliko bi trebalo. Opet s druge strane, mi smo prvi ti koji primjerice kad pravimo partije, ti možeš napraviti jumbo plakat u gradu da se takav event negdje održava, međutim pitanje je kakvu ćeš reakciju dobiti i ko će ti krajnji gosti biti onda na tom eventu. Da li će to biti ljudi koji uopće ne pripadaju tom svijetu, nego će doći tamo da li zbog znatiželje, da li sa nekakvim lošim namjerama ili bilo šta, znači ne možeš si to dozvoliti. Tako da je sama zajednica prisiljena biti malo tiša nego možda što bi trebalo, ali postoji, da. U Zagrebu, što su veće sredine, naravno to je sve jače i intenzivnije, u manjim sredinama je to nešto manje, tiše. Da. Dosta se ljudi boje toga šta će susjed reći. Pa jasno, da. To još uvijek postoji. Tako da... Da. Ali u Zagrebu isto ima, jel? Ima. U Zagrebu je sigurno malo jače, pošto je veći grad. I partije i takozvane mančeve, znači to su nekakvi okupljanja u kafićima gdje su ljudi normalno odjeveni i jednostavno se skupljaju s namjerom da se upoznaju međusobno, znači da se ta zajednica malo proširi. Nema nekakvu temu, znači to okupljanje, taj događaj nema neku temu zadanu, nema nešto, mada se zna čak i nekakve, znaju biti radionice, šibarija recimo, to je ova vještina, umjetnost vezanja. Vezanja, to se čulo, da. To je jako znači jako oni imaju lijepo. tu u biti te radionice više, tako pa je, tako ljudi dođu, popričaju i tako i ko hoće, ostane u Pa tom svijetu, ko neće. Kog zanima dođe vidjet, može i probati nešto od stvari, od igračaka, Tako da ima, kažem, događanja ima, samo je dosta to nekako... Pa da, prikriveno, reklo bi se. Da. Ok, znači ima i po Zagrebu i općenito po Hrvatskoj ima tih evenata, jel? Ima po Hrvatskoj, mi smo dosta toga obišli i Beograd je recimo isto dosta jaka scena, Slovenija. Da, Sloveniju ja znam da su oni... A dalje sada ne pričamo, znači tu, Austrija, Njemačka, Mađarska isto čak. Da. Mađari su lud narod, oni su i u swingu. Znam, oni su baš u svemu. Da. Imaju sjajne gospodarice. Da. A daj mi opiši onda malo kako u biti izgledaju ti partiji i šta se tamo uopće može očekivati.
Znači, partiji su, naši konkretno uvijek budu tematski nekako nešto. Znači uvijek je tematika, jel? Nađemo nekakvu temu, onda je ljudima i lakše se, barem i oni koji dođu znaju nekako jasnije im bude šta mogu očekivati. Ali u principu naši eventi budu obično od petka do nedjelje. Znači 3 dana, jel? Pa 4 realno, u petak je okupljanje. Da. U nekim popodnevnim satima do navečer već smo svi na broju. Obično petak bude onako neka opuštena atmosfera malo. Subotu im uvijek isplaniramo dan na način da tu bude da li isto neke radionice, šibari ili igre sa iglama, sa voskom, znači uvijek se nešto od toga prezentira. U večernjim satima imamo performanse, to najčešće gosti koji pozovemo, da li nekakva domina sa svojim robom ima performans pred svim gostima, ili master sa robinjom, ili opet neki, kažem, šibari majstor ili nešto. I onda opet nakon toga je nekakvo opušteno druženje, neko čak i klikne u međuvremenu, pa se i tu dogode nekakva služenja, poznanstva, prijateljstva i tako dalje, i nedjelja do podne lagano buđenje i povratak u stvarnost. Da. Znači 3 dana, boga mi, nije to loše. Nije loše, jako se trudimo oko toga, jako kažem, osmislimo uvijek nekakvu temu, nešto se organizira, i ono što je negdje bitno, znači sve nekako, dosta je opuštena atmosfera, znači nema ništa na silu. Ako je nekakav, kad je performans recimo ili nekakav play, uvijek može poslije toga gosti prići, pitati, provjeriti, čak probati nešto od igračaka tamo ovog tipa. Da. Tako da bude baš zanimljivo. Uglavnom, dosta ljudi ima nekakav, opet kažem, taj strah ili sram šta ako sretne tamo nekog su poznatog. Da, klasika. Ono što im najčešće odgovaramo je, mislim, koliko god je možda tebi tog trenutka neugodno, i njemu je, ali na istom mjestu ste, pozdravite se. Pa upravo to, nema tu sad. Na kraju krajeva, osim ako ne dođeš s nekakvim posebnim obilježjima, niko ne zna zašto si ti tamo ako se već nečega sramiš. Ali ne bi trebali, znači stvarno se, ako je to dio tebe, znači ako imaš te postavke u glavi zadane takve da si submisivan muškarac, onda to i budi. Ili barem dođi bez straha, srama na jedan takav event među ljude gdje te stvarno niko neće niti osuđivati, niti krivo gledati, gdje se možeš osjećati dobrodošao i među svojima. Nikad, znači, nismo doživjeli nekakvu neugodnu situaciju, nekakva iskustva koja, znači, zaista ne. Stvarno, kad tipa, ako dođu neki amateri tipa, baš koji su novi u tome, ali oni mogu isto doći na takve partije pa samo gledati? Mogu, da, apsolutno. Znači, nikakvo sudjelovanje nije obavezno. Da. Možeš doći gledat. Nekako uvijek gledamo da taj omjer gostiju koji dolaze bude nekako korektan, znači da bude jednak broj i po spolovima, dakle i muškaraca i žena, i po nekakvim ulogama. Jer kažem, da okačimo nekakav jumbo plakat, tu bi se pojavilo 40 submisivnih muškaraca. Da, vrlo vjerojatno, da. Čega je jako puno danas. Tako da, samo se skrivaju. Onda moraš malo izbalansirati, moraš prvo iskomunicirati malo s njima. Imamo jako puno naših ovih stalnih gostiju, znači koji redovito nam dolaze, i uvijek se pojavi neko novi i uvijek se taj novi ponovo vrati, jel? Tako da kažem, može i pojedinci, može i potpuno neiskusni
doći, vidjeti i doživjeti taj svijet baš u takvom sigurnom jednom okruženju gdje su ljudi koji znaju šta rade. I to je normalno isto diskretno, jel to Apsolutno, ostaje u kući, jel? Da. Da, kužim. A reci mi koliko u principu treba vremena da bi ti organizirala jedan parti i postavila cijelu tematiku tog partija? Koliko to ovak tvog privatnog vremena uzme? Jako puno. Da, vjerujem. Jako puno zato što iziskuje jako puno vremena i komunikacije. Jer svako od onih koga zanima tako nešto ima barem jedno pitanje. Pa da, pa barem jedno, da. U inbox još. Onda imamo taj princip gdje kad otkrivamo od detalja vrijeme eventa i lokaciju u smislu grada gdje će biti, ali nikad točnu lokaciju. Da, pa jasno, tako i kod mene. Do samog momenta dok taj neko ne kupi kartu, onda dobije sve detalje koje treba. Onda i to moraš iskomunicirati. Pa da, znači, tako da baš zna biti iscrpljujuće, ali je takvo zadovoljstvo kad taj parti dođe, kad ljudi počnu dolaziti, kad nakon nekoliko mjeseci vidiš ljude koje nisi vidio to neko vrijeme, kad dođe neko novi, zainteresiran za tako šta. Ono što mene oduševljava je uvijek parove kad vidim da dođu. Znači, meni je to spektakl, meni je to predobro. Jako puno ljudi ima koji dolaze, koji pitaju, koje zanima, ali kojima je, ne znam, kod kuće muž ili žena ili... To su već nekakve nezdravi odnosi i to mi se ne sviđa i u tome ne želimo sudjelovati, tako da to izbjegavamo. Ali bude baš spektakl. Kažem, potpuno jako opuštena atmosfera, ljudi koji su tako odjeveni poput tebe ili mene, da skroz igračke su posvuda, možeš pogledat, probat, razminjivati iskustva, ako te nešto zanima, pitati. Pa jasno, pitaš što ti se objasni, da, to nije problem. A reci mi, koja kako bi to rekao, ljudi koji dolaze na partije, dobna granica, jel postoji neka gornja, donja ili su svi dobrodošli? Tipa baš da dođu, ne znam, klinci od 18 godina, to pretpostavljam da ne. 20 i to, jel? Ne, 20 i više. Mada imamo i tih od 18. Da, koji žele. 20 što se javljaju po inboxima, ali nekako mi nisu oni za to. Mada moj gospodar uvjerava da trebamo posvetiti vrijeme takvima jer smo svi to negdje prošli. Da, možda bi im trebalo dati šansu. Nikad ne znaš. Ali nastojimo uvijek organizirati ne samo takve evente, nego, opet kažem, i te nekakve mančeve i radionice gdje onako manji broj ljudi, to je event od par sati, znači za jedno popodne ili nešto, gdje onda imaju priliku doći nešto vidjeti i čuti. Da. Ali nekako za takav vid eventa, odnosno kad im daš priliku da nešto nauče, tu već je nekako manji interes nego za event gdje mogu doći nešto vidjeti. Da, pa jasno. Da su im i očekivanja drugačije. Da, jasno. To. Tako da baš se mora balansirati, kažem, i oko gostiju i sa načinom, sa pristupom. Ali evo, naši gosti nekako su, ja bih rekla, od 30 pa čak i do 60. Dolaze, pretpostavljam, od svukud, jel? Ne samo iz Hrvatske, jel? Da. Slovenija, Srbija, to su nam nekako najčešći gosti. Slovenija mene baš iznenadila, sad nedavno smo bili na jednom partiju tamo. Znači, mislim da smo mi smo vanila za njih. blizu 50-ih smo i bili smo mlađi. Ozbiljno? Skroz mlada ekipa smo bili. Znači, baš ozbiljne gospođe, gospodarice sa svojim muževima, partnerima, robovima prije svega. Da. Sve baš generacija, I to je bilo super za vidjeti. Pa da, to je novo iskustvo. Da. Da, znam da je Slovenija, oni su ovak dosta za taj... I vidiš ih da su u tome jako dugo, da znaju šta rade, da su tamo
da su svoj na svome i nikakav problem. Da. To mi je baš bilo super za vidjeti. A reci mi tipa na tim partijima, kad dođu neki, ajmo reći, novi, za šta najprije zapnu? Za koji dio BDSM-a? Šta ih najviše privuče? Imaju dva pitanja. Odnosno, dvije sfere interesovanja. Dobro. Interesa, to bi bilo, prva je bol, a druga je seks. Bol, seks, jel? Da. Znači, ili- za to prvo, jel? Ili vole da boli. Obično kad to otkriju u sebi, onda znaju, jako puno, recimo imam njih u inboxu koji mi se javljaju da li bi ja bila njihova gospodarica, oni nemaju granice, nemaju limita, oni sve, znači sve ih zanima, sve može, ne Da, ne ide to ne tako. može, ne Pa ide da. to tako, jer ne poznaješ sebe, ne poznaješ svoje granice, koliko iskustva uopće imaš da možeš tako što tvrditi. Tako da, to su oni, ja bih rekla, koji su došli zapravo po ovo drugo. Pa će primiti malo i ovog prvog. Znači, Da, pretrpit će tu bol. Može i malo da boli, ako, jel. Da, jasno. Ali ne to, to su postavke malo pogrešne, onda isto tu gledamo da nekako ih usmjerimo gdje treba, ali definitivno ono što se traži, to je ili bol ili seks. Ok, sad kad smo stali, znači, na tim partijama, malo smo pričali o tim partijama, daj mi sad, molim te, reci, a koji su tvoji najveći fetiši? Au. Ja kad ženama pričam o mojim najvećim fetišima, prvo mi ne vjeruju. Onda kad ih uvjerim, onda zaključe da nisam baš ja najzdravije pameti. Da. Moj najveći fetiš je gledati mog mastera sa drugom ženom. Vidiš? Da li zbog toga, mislim ne da li, nego prije svega, znači njegovo zadovoljstvo je apsolutno i moje zadovoljstvo. Gledat ga s drugom ženom mi je onak nešto, ne znam uopće, nemam to s čim ni usporediti koliko mi je značajno. Bilo da sudjelujem u tome fizički, dakle da sam tog trena i ja prisutna u, ajmo reći, spavačoj sobi. Bilo je situacija čak i kada recimo on odlazi na put, ja ga pakujem. Jedno od osnovnih stvari koje pakujem u neseser su kondomi. Da. I čitavo vrijeme organiziranja cijelog njegovog puta nastojim tamo gdje ide organizirati mu i nekog ko će ga dočekati i brinuti o njemu dok mene nema pored njega. Dosta zanimljivo, da. Tako da, to mi je najveći fetiš. I prvo što mi, znači, žene mi najčešće, muškarci viču blago tvom muškarcu. Da. Pa. A žene, znači, apsolutno im je to nepojmljivo, da mi je to uopće prihvatljivo, znači da ga gledam sa nekom drugom. Ali evo, to je baš čekaj, znači da on dominira u biti drugu ženu, jel? Pa, ili je tu i seksualna varijanta? Čak i seksualna varijanta. Znači sve je dozvoljeno. Njemu je sve dozvoljeno. Njemu je sve dozvoljeno. Koliko, bio to moj fetiš ili ne, ali evo, savršeno smo se poglopili. Pa zanimljivo, da. Da. To nije uopće, baš nije loše, meni isto zvuči baš super. Da, kažem. Ima povezanosti s mojim svijetom, tako da muškarci nije loše. Da, tako reagiraju i pa dobro, da. ne znam, ima to vjerovatno značajno i to, recimo, ja sam biseksualna, tako da je vjerojatno ima i toga. Ono što, recimo, od samog početka kad sam zapravo počela otkrivati taj svoj fetiš uz njega, gdje me uključivao u sve, znači nisam ni u jednom momentu isključena iz toga. I na to on ima pravo, ali evo, čini se da njemu nije zanimljivo da prakticira bilo šta, da li nekakve BDSM radnje ili seks sa nekom drugom ženom, a da ja u to nisam uključena. Da. Pa tako to je da opet se vraćamo na početak one priče gdje smo se baš poklopili i kompatibilni po pa fetišima i po svemu. Super. A daj mi sad reći ono najbitnije pitanje.
što i mene osobno zanima, BDSM i seks. Ja, koliko sam ja čuo na tim vašim partijima, vi baš i ne prakticirate seks, jel? Kod vas Pa- je više... Ne, BDSM nije seksualan pretjerano zapravo. Što nije pretjerano seksualan, ali je prepun raznih zadovoljstava. Znači, Da. robinja mog gospodara orgazmira recimo kroz bol. Znači ona orgazmira kužim. isključivo sa ovim na leđima, na primjer. Da. Dakle, nikakav seksualan kontakt nije u pitanju između njih dvoje, a njeno zadovoljstvo je ono nemjerljivo. Znači, Da. tako da ne. Ali da postoji seks, postoji. Znači, ako su, opet se vraćamo na kompatibilnost. Da, znači, pa ako jasno. su se da li master i slave, robinja, submisivna ili gospodarica i slave, što negdje je jako, jako rijetko, ali ako su seksualni oba dvoje, ako im to odgovara, to i prakticiraju. Ali u pravilu u ovom svijetu seks dođe negdje kao nagrada. Da. Tako da ima ga, tu je, ali sam BDSM nije seksualan koliko recimo ljudi misle i koliko je primjerice, opet se vraćamo na onih 50 nijansi to isprezentiralo, jel? Da, kužim. Znači, kod vas je u principu to skroz sa strane. Ovisi, to jest, ako ste doma kompatibilni i ako ste seksualni, uz te vaše radnje Onda se nagrada može biti, na primjer, seks, jel? Tako je, da. To je super. Ja. Odlično. Pa dobro, ja mislim da smo zapravo prošli sve ukratko o BDSM-u. Pa ovo je zaista kratko, jer to je toliko to je, široka pa jasno. tema, znači... Ovo su neke osnovne informacije o tom svijetu, a dalje, mislim, postoje i tvoja stranica koju ti vodiš svoj blog, gdje mogu pratiti to, pa nek nauče malo. Kog zanima, nek se zainteresira i provjeri. Da, jako se trudim. Ima jako puno materijala, ali malo toga u ovoj regiji, recimo na ajmo reći, hrvatskom jeziku i nama sličnim jezicima. I baš iz tog razloga sam nekako počela i pisati isključivo na hrvatskom, jer malo ljudi o tome znaju. Neznanje stvara nekakav strah, predrasude, silne. Pa jasno, to je jasno. Možda nekakva pogrešna očekivanja. Jedan od razloga zašto blog pišem je i da upozorim ljude na određene ljude u ovom svijetu, jer svašta se tu krije. Manipulacija se vrlo lako prikrije kroz nekakvu dominaciju, potencijalno zlostavljanje isto tako. Pa vjerojatno većina njih misli da se tu žene muče i tak dalje, nemaju pojma šta se događa. Neko iskorištava upravo to, pa onda to za nekakvo svoje zadovoljstvo, što je potpuno pogrešno. A kako to prepoznati, naučiti, ne možeš drugačije nego da ili nešto pročitaš o tome ili da pričaš s nekim ko ti u najboljoj namjeri može pomoći, neko iz iskustva vlastito. Da, jasno. Tako da to je nekakva ideja bila zapravo uopće moja i zašto sam i počela s tim blogom, i onda su iz toga dogodili i eventi i bezbroj sjajnih prijateljstava i druženja i baš jedan sjajno okruženje koje sad imamo i svijet koji živimo, baš smo zadovoljni. Eto, super. Dobro, eto, ja bi tu završio, ja mislim da smo dovoljno ispričali za početak, a vi bludnici i bludnice, kog zanima malo više o BDSM svijetu, imate od gospođe Bele Instagram, blogerica Bela, pa malo zapratite i vidite šta se događa. Možda se i vi zainteresirate za to. Na kraju ćemo još normalno spomenuti naše sponzore, Svemir Light, za ove neonske reklamice. Ako trebate, link će vam biti dole u opisu videa, pa im se slobodno javite. I da najavimo za iduće gostovanje, stiže nam velika OnlyFans zvijezda Ena Friedrich, pa eto, budite nestrpljivi i uživajte. I vidimo se u idućoj epizodi.